হালাই দিবিস কেন তো সাং তুই নিজে হলা হয় লবে কই নিজে হালাইলে ফিলিংস না পড়ে বুঝিস কি নাই ঠিক আইনটি কথা মনে হ্যাঁ আর কেনটা কোথায় হইতে কত হবে আলে কত হবে হ্যাঁ আলে কত হবে আই লাভ ইউ समान करी को काय पार्टी लगे ने फोन की आवाज ना ऐसे से आई लव यू जॉनी सिंगर फैन बोल मतलब ঠিক আছে हमारे कुछ बोलना पर पता ही नहीं काय টাকা দিতে হবে? চাকরি চাকরি উপর দিয়ে लोग का चाट हुआ है চাক अल्लाह तो না জি तो पांच बोल 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 হয় मैं হয় पोचार बेच रहा मैं पोचार बेटा तू गुमडा रहा है হ্যাঁ पूरे पुदी